Weizerchorz információn rawagdafel geste nazar del herlawen kenzestem. Ayvguyga koriem hiulaxchiak dar khabarte. Studi plite Georgi. Ekonomikun bastina taraftskanene perspektivun amal. Respublika delegacji hayadraystah sanadamon ekonomikun forume. دون خنو سارد و کانال قازواتونار خیدر و جای ورسر سدیس نوازن دون خطلاواری. ایران آدم فارنای خست زندگون داخرگوند بزارت روسلانس خورزخچن کود توی خوصری رستون خلاراد اردینی. Yirdzille sabat banasan kottarekum zuarbon. Iron qaytartı xayadist xanskay verasi xastun operasi zuarbon sermagundey. Skov David wedun bafadzaxsına oxıl. Abun nisan sev medicinun kuzecibon. Ansı profesi minevertem serba qudreste ceveye neskast. Emas hanede zerdegay baxassani zexkuriye hiwalaxşyak der adam tenum xadme. Welday der ye namusuk odex zevgarres teci qazwatunar xayde derge nefesudge kemenu wetse profesyonaltı. Emas nabun zerdiya garfete xalar kenge baxıntsın qaveweye mebuzne jakka kayst ervel bunder. Weda Hippokratı arçine fi xaltan. Emein انوفت چیو وچ فرنجنگوی مکتن زردی اک بوزن جن خستس خلار کوتابون بسته سرغلاوک در. وی باخن ستازغه پاندمیای تک تمنه نمیدیسینون کوشت قازواتون ارخایدر واجه بانتستیس صدگای پاسینت سک اختلس لون کنن. گاگلوی تالان ما یارفی سرماگونداکسین سورت تا بسته کوختاری و گادراز لوک خسته انرنیزدین اتقاقن ناده سیستم را رازمکنن کیو ایول پریاریتتون در. Asıbon mefende buznik zağın medicinayz daxanı kuşçeten, sepeten der doktor tayraydaygıya kaster medicinum personalung. Sa birebert say udwal day arxaydı tıxay, balxın skotta yaqıdı Respublikay sarğlavak. Yirdzille banasan kotta nazi iwil kadıl dargader ragun, beregbon, rekomut zuarbon. Zuarbın me ragon tradici megaske nerder remberdeste kuvcetet semeyem zdinazoy saxime emtkey ironadem bafadzaxsene nisanen. Ansa az veresi sermagundef setun operaci xanskeye beregbonu mazelte baxaste ve diven zinette. Çirtqot Regina reportajı verexterey. Ya xurz axvat happat irun adamı. افتسامیون ایران آدم بانسان کتوی استقداق ریکوم زوربون نربیر است درغ آت برگبون یو کنه ایرستون دوه خواهی آردم سمنز کوه آدم اما سخی اما بطیرستون آدم با فزخسنز ریکوم زورن ریکوم جارفت بل صافک زدو ریکوم آستر جوازدار غدامی دگو دارده سخی فجخش است ریکوم زد باردک اما یوسو خستک با خستکت با کنوی نهی برشابون سواتنو ریکوم زد باردک بیرر خسته که زغنه قوجورن دادامل اما دن فلتل لخسته کنم شمای دریتر نخش تو فلتر فسیفت سخج ارتلسن بلن کنای رسوخت با کات چناینو کت فند ما آدونه فدبل از در بیرایی ریکوم زواروس خورزخ رات در بیرا خورزخ کنج تیامی زد تا دوج تا بارد وقتا زداری تر زخ خیوالارف با سوس اگر گم بلوردن بخست خورز تختاییس حودان تخراوزت مزخل صابر زیناد نپارا خات کند فدبل از امخیس وی مکتر ارباقات یک آخ اربادار تا یا فدگول یا فدز ناجه قد نلب بو تاوردم فسد است تخمه اما ویرون لگ فدال تایوردم نار تکات چتای تخمه کسد است ودی حاس زور مسد است مای سخی با فدخستوی سمای تو خیرز دخوی ولا خیز زوتای هاو سامون ماخ قبول تدروات ورسه گم تیرز دی
فدلت آفت بازد زاگن نارت باترات کامارد و خود ساوز است تا ارخاو ارتاس سجه اما سبنات سفزردست ریکم مکال گابرت اما تارانجیلوس کوفندت تا برگ بون ارول از در بانسان کنند ایون مای امبیسه آتساز و رسی خستونا بیراتی سفزت دون تفهمارد ودون تخی ایفد ارتدست قلزک کنن مازلت تا سرمگون کفت تا ارتد ومت خستون تخادیسنز ودون نمل تمای اگاسی ارز دخوی سرگرم بستما اما ودون در این خاط السوی اما سخدک بافزخسوی سبینون تا ریکم مختا کوه متخمه شمی تاغ درستجه ولی خیسی مشر شوی یول در چی در ایتر خشه مخر دیگه یا مدنوات آکیده وقت خیر سدستم یا فل در خواهی آبو نوت خمه شمی بافجخسم نلپوت شمی راز مشدوی یو ترام استرسل شمی موا ما آفت ما سبینون توش سنبالوی سقبل توش سنبالوی بیا مدنوات آکیده دونیست که نگه خورز خروده دوستر جه خورز خروده آبونو برگونی خورز خروده چمه منه شکسترتن آخوین خسته زخته این رسته گفته موج درسن خوز که نگه ما سرگوسی فستمشر خدشوی او شمونه منوشتکه تو خب بدره شکست در تاییس او دو سرگاسای سخجال سیستم بلوی ایا موندت آبونت جگن آل خشیتون ایدر بنده شمای او شکست در تا سرگاسای شرز دخوی سوز گتم ایا موندونشتر کرکم بار فکر ریکوم زوربن زرداود کوفندون که قو باطلتک کنن واگ میا ارکنن سمفیدم ما ایرستون سردک زرده بانسم کنن آتستر برگبون ایرستون آلوکم تا کوفندون بم ما آدم صدست ارتاولی وق ایرون بگن اما ارتفرسکی ما ودون بافزخستوی سبینون تا اما سیوخس آدم زورن آکود توی نووند کو سرت تدر برگبون خورزه خواهد رسوخ ده کداروی تماخم خورجین از خشاورت داد ریکوم برگبون شدی کاتشن درو یوستون پاتیرستون جوارو یوستون کاتری در کوتوی هم ماختر کوجستم شوفرشن نایوجست در کوجستم افتر آوادی آش برگبون ماخ کنم خوماتک گتسل نقاوزک کافتتای قاستتای فالا کوفگاش کنجستم فچاک اومن ما آش برگبون ماخ آرزم منا هشت بدرچی ودن نومل اشتر کوفن بونو کیزر نقوری کم جوار بونو اما پاتیرون آدم شگات فارستر ما خوسار برسه یا خورزخ کدانه ای برشامون سوتنو خوسار گه فارسیرستون راشد استما بوم خشتر خیاد عمل شما در ایتر بافجر سمدیق داو نفارن نسون بون شار نسون بون کسترتن با کوفم اما ریکم جوار تا کتر ایتر ده ایفتون کنک جوار ایفتون کن زرد بارداگ مجر خاجین کتفاوینا کسترتن ای برشامون سوتنو فلدر ما خابون جور جستم مکوف جستم لخسته کنجستم ریکم جوار شما در ایتر نخشت و فلتر فلسیفه اوکراین ارشاوی انانیزه نماشته سغده گود سغده گذرده سنی آرجتلسه خورز آدم تلجبه خیسم بلوینه هاوش خابارلو جینی صابون هاش وزدان باکوفت آفتما ایرو فستیوال ترادیسی مگسکه ریکوم زوربن سخست کتا ارتا ولادزگون سیم چرت قطریگینا استاد زاور تا تاکسانا سرماگونده آفلگستن خوساری رستون نوسون پالیتیکون ترنن زیناد برکن انتنمتسیس و رسی بون و ونات پاتسا خادون ستاتوسه و مگس که ایفغادکاریت چنخ داول بانسان کتام و رسی بون ریسپوبلیکا یا وقتوی نسانی و اگجن مازلتن حاسه بون ستن و رسی فیدراسی مینوارات تا ترادیسی مگس که سارستا برک بوینو نیزر واجه تمام مینواراد برنلکت تارادون خاد بانسان کتوی نبسته تخسن ایستوریون قرمود خلارادون خواستت وزگه اما اخشتیاگ نسانی وک В Южной Осетии День России – государственный праздник. Большинство жителей нашей республики являются гражданами Российской Федерации. Мы считаем себя частью великой страны и дорожим теми отношениями, которые между нами сложились. Все прекрасно помним, когда в 2008 году Грузия вероломно напала на Республику Южная Осетия, Российская Федерация пришла на помощь, тем самым предотвратив полное истребление юго-осетинского народа.
Всем народам Российской Федерации вновь приходится сегодня отстаивать те ценности, которые нам оставили наши старшие поколения. И вместе с российскими военнослужащими бойцы из Осетии опять отстаивают мир, спокойствие и справедливость. В этот праздничный день хочу искренне вам пожелать мира, здоровья, исполнения всех желаний и достижения всех поставленных целей на благо нашей общей большой Родины. С праздником, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас сегодня в этот день. Это большой праздник, День России. И я скажу, что все, кто присутствует в этом зале, сопричастны к этому празднику, потому что мы все с одной большой нашей Родины. С праздником, с Днем России! Ivrodkori Sankt-Peterburg'da vaqt savagak sanodamon ekonomikon forumu hayad raisda xussar irastona delegatsiyalar bastay sarxlavaj rozamanday. Prezident administratsiya kutqusin kanov tamay modzal felgatte ve Rossiya kollegatime bafester sedestek ord balzardı dartarım gustad fedel. Цeu perspektivon amal ekonomikon bassinat taraftskanenen kabaza razmatsıdı kontekste. Хусари Ростона президентом Российской Федерации транспорта министр Фембелдресте та сармагун дерзер давид небестатых сентаможной реконструкции форстатыл. Вамайвал даймагаглуй таланан кусагун Фембелты тавдис Ленинград, Омска, Свердловск области таразамунжетиме. Цевел цедзер дема цехацек темерседесте вейфеделу надартер репортаж. Президент Гаглой Талан Санкт-Петербургчих санадамон экономико форума Костефелгетте Фембелт Свердловской области губернатор Евгений Куйвашевиме. Майна республика Хицавад Ацы области Мабафеста Амгуст Канада Федел Базар. Гаглой Талани Манхасканге Куйвашев Ацы документен Раттастер Несанюек. Павел Гордович, я рад с вами лично встретиться. 29 мая этого года правительство Российской Федерации поддержало предложение по соглашению о сотрудничестве между Свердловской областью и правительством Республики Южная Осетия. Символично, что 31 год назад, в этот же день, 29 мая, Верховный Совет Республики Южная Осетия принял акт о провозглашении независимости. Я вас поздравляю с этим, конечно же. Уверен, что это добрый знак и обещает долгое и плодотворное сотрудничество. Уверен, что наша область сможет предложить целый комплекс мер для взаимодействия. Евгений Куйвашев на республика делегации размаца комплексу мазал тарахастава донақас фавидзисты металлургии амахат тулгаты арастады фадиздаханым. У нас также активно развивается химическая промышленность, производство электронного, оптического и фармацевтического продукции. Ну и хорошее конкурентоспособное медицинское оборудование, которое сегодня поставляется не только внутри России, но больше, чем 60 стран мира. Поэтому и цена, и качество можно будет приехать посмотреть. Более того, думаю, что необходимо развивать сотрудничество в сфере переработки полезных ископаемых и развития гидроэнергетики. Я понимаю, что для вас это очень актуально сегодня. Мы также заинтересованы и в импорте продукции из Южной Осетии. У предприятий легкой промышленности есть потребность в поставках текстиля. В Южной Осетии может предложить свои ресурсы для развития туризма. Многие уральцы хотят посетить ваш край. Свердловской области губернатор Мабан Санкота Цамайна Бастата Амгуст Кануй Ахурады Кабасы Дарбаны Саммакота Вейдер Ама Свердловской область Каю и Россия Биранацион регион Тайсаю. Нам важно поддерживать гармоничные отношения между представителями всех этносов и культур и содействовать сохранению истории, традиций, языка. И интересы граждан Республики Осетия сегодня представляют две общественные организации. И осетинская диаспора традиционно принимает участие. У нас такой есть день народов Среднего Урала, где мы через формирование подворий рассказываем о культуре. Причем каждая диаспора, там больше 100 подворий собираются, и кухня, и культура, и музыка. И, безусловно, проводятся фестивали, конкурсы. Это сближает, это дает возможность больше узнать о этносе и культуре, в том числе и наших южных осетин.
Գագլոյ Թալան در բوزن جنخسته زاخته یوگینی گویواش و سویرلوفسک اوبلاست республиканцы хоз Бакутовой Техай. В 2008 году и руководство области, весь народ, как одна семья, собирали гуманитарную помощь, оказали гуманитарную и материальную помощь. Мы за это вам очень благодарны. Народ Южной Осетии все помнит, ценит, дорожит теми отношениями, которые между нами сложились, и сегодня мы видим, что эти отношения укрепляются, развиваются. Южная Осетия исторически была нацелена на выстраивание братских, добрососедских отношений со своим сегодня уже стратегическим партнером Российской Федерации. Уаварай пайдагенге президент Гагуй Талан Евгений Гуйвашев в фахоттана республика Матсамай Хаяд Райса Хусари Ростон Хадбартина Дворези Федерации Кубана Маттаул Фантазас Сахастацы там Мазалте. Приглашаем вас посетить Южную Осетию. Будем рады вас видеть. پادشاه سرقلوک بان سانکوتا زرگ خسار ایرستون وقت سوند سزگارن کستم پایدای کاخکک تگراخست امغت که دوی را برکنن نسانن. В этом году и в будущем году, я думаю, что в будущем году у нас уже должны быть конкретные результаты. Южная Осетия настроена на конструктивную, открытую и продуктивную работу. فروم کستفالگت ما بافسترسد بازرد خساری رسون اما سویرلوفسک اوبلاست خیتسوت تخسن و افادات راتسن بازارا دون اکانومیکون زونا دون تکنیکون اما ساد سالون کلتورون قابسته امگست کننن. فیمبال دکارون دوه بسته مینه ورته کردیم با کتوی زردل دارن لورته. Санкт-Петербурге Ахсанадамон экономикон форуму фалгатте президент Гаглуй Талан Фембалда России Федерации транспорта министр Виталий Савельевим Фембалда Сайраджи дар зерцет далог зарамага вазам пункт реконструкции фадел Невест магаска костаканзисте дуамин донер текагам дуамин дуэнсет парамост Гаглуй Талан бана Санкута зага бирас дарга хусари рестун адаман серьезон проблемата вае далог зарамаджи вазам пункт алхизин растаджи транспорта немецкая фафел дар вифастиягам проблема нуджи финдахтар России Федерации транспорта министр Виталий Савельев бана Санкута зага вазам пункт реконструкции форс аскотсак канне фадел куссаве хама разырта проектун ама арасадун монтаж ганан кусте табакан намготтел Гаглуй Талан ама Виталий Савельев базар то экспертам вазадалцы куссаве уйта хайкарадзиян актуалун информации кусын канне фадел умай размата хусари рестуне президент Гаглуй Талан официалун фестагар вестораси Федерации хисаде сардар Михаил Мишустин нумел уй феста далог зарамаджи вазам пунктел ахизин проблемун форс ябна тайфин кост Իսոխը մնման qëvëgë մոխոտգë պրոֆեսիտը կսëtë մինևերտ զերդը սուծգար խայդել կոմկոմը բաստու ներվլբունուն սարդուաջը əvəlmunı մə հնեմասıd. Avtəməy qorii raydiyանը hərzətıq savari rasittis nazını donu xətələl. Vəy festivagan qurətı fəldər xay bazzadı nədunəy. Fələ vadakanal kuşu tafoynadun nərın saygar xaydırvacı problemə gənən vəvgəyə sibirrəstəgmə hayı varsır sədis. امکت خبر البیره استگراد سدمه بیره برسای چیزون روخ در فکوتم و ترماسن هیوخات زردبن بوزنک زخنوای تیول راستر هم بستگون مینیوجه نسان. Магистралон дун хаталел аварии фестиваген салдар буны ана дуны баззадесте цхинвалы цагатхай амадза пасюлак я айварс кененел кустой патсахадун унитарун кустат вада канал служба таюлдер вудун сакустенирла удистах савегундер аварий кемерцед вцебнат бабарак кутта президент Гаглуйта Аландер дун нмон азын димая нафанды дишаме розын карам авар тавшет бана увасте одун аю основной ю таджикамо резервный Патсахадун унитарун кустат вада каналы директор Сюкаты Иван президентен разыртта. Захга аварierцет эстер гавдата фестиваген. Дун хатал баю куттуис фесаверцун хахма. Фалави дар атетла. Дун хау тушдим я хофта костом. Мо хофта каттам хой нау хишан нау мязен. Хофта бролам блукам азен ай сейдин сорозам. Сор хофа гуд. Язен кашот канам язен нефшам хофта. Асте ожи розен диме я. Буди хишан хойда. تو باسلین کوت دارم ما هم من شاون زرون تو باتا ها دو رایفتای دوختیشی دیویاتی گوده من زرون تو باتا باز آدست لیواخی بن مثلا هیچ یاد هم بافتم یه نور تو واجم هم نور تو واجم نه ولی ما باید کنم من هم در هم در لینیام استیت ها دادم هم در میری برسیم دو من هم کام ها یا 8 متر نیج روسلاک یه تناتری 5 متر های تا 10 متر مزارت تاست بنیه 5 متر
Ciugat Ivan Kudban Sankutta Aftemei Zeront Hatelte Enemenge Gauraiven, Cemei Darter Achemover Mawalsev Zera. YouTube-on Enemenge Oroz. Én a sorozam. Új bokushin, Sterresztek fele. Tudodolki Zeront Kubóval. Ma jobbjum jazdettini. Zeront Sterder. Styrkev dotem nekeskie kuszczytach serwgunder archajtuj cemejce berrestek medun rattuj ademen. Prezident Buznecin heste zachtaci kustały dune alkemender. Eme patsa hadun unitarun kustat vadak anale direktoren tabacheskutta. Cemej calder sutkaj derge avari i vorskenelci archajta vedune fedebun ruchate mabazzaja. ایران آدم فارنه خست زندگون داخر گوند بزارت روسلان لیوغد کریس خستی سخصای فون زازه. یوبیلی ستن پروفیسور بیرن متسپات خودون خورزخت لاوریات خوصاری رستون پریزیدنت خورزخچن کوتا ریسپوبلیکای خلاراد اردینه در. ایران زونه دزگوخترار خایجت ایسایی و بزارت روسلانت خیبی ازرت استیلای ریپورتاج. Zëndgund Ахërgund, Kafkazir Tasek skifte sermette emalant histori fedel specialist, profesor Xenadon Arxay kade ordine kavaler. Bzarta Ruslan sankane yeraj gorde jubilej sëkhestel Xsaj funzazëm. Уй Zëndgundu Ermesti Rëstune duhe khajne fëllama women et tjeder. Все, что Руслан Сулейманович делает в истории, в исторических исследованиях, это очень интересно, прежде всего. Это глубоко научно, и это сделано с большой любовью к своему народу, с большой ответственностью. При этом это глубоко научные, аргументированные, очень нужные такие исследования, которые помогают пролить свет на очень многие стороны нашей жизни, которые сейчас так необходимы, поскольку мы знаем прекрасно, что сегодня фальсификация истории приняла вообще какие-то широкомасштабные размеры такие. Ruslan Süleymanov Fatima Gagloyt Irina Bazonga Moskva Patsahadon Universiteti ma Kaxır Kodtoyuat Xalaradona xastı tətsin svidar ama arftar Kodtoy İriston histori saxır kanana fadılsın imi aktsımı distakay ve duy festivagan. Bzarta Ruslan aktivon xadista xusar İriston politikon ama xsanadon sardı. Tox Kodta Respublika Xadbardinat ama Saribardinat sarıl. Качества человека всегда проявляются в сложные такие исторические моменты для народа. И в этом смысле вот Руслан Сулейманович – это человек с большой буквы, человек, для которого Осетия – это самое высокое, что есть в жизни. Вот Осетия, север и юг Осетии, абсолютно неделимый, единый. И в 90-е годы у нас началось национально-освободительное движение, то Руслан Сулейманович был одним из тех, кто принял в нем самое непосредственное, активнейшее участие. Profesoru Birenimət Zonadon stadiatı əmə daqlatdı Qafqaz istoriyi fədil fundamentalon bazgərstətə ərtə monografiyi əmə duvə axır gənən Çinəcə avtor. Mzarta Ruslan Блита Марки манифестуй ахыр гэнэн Чинек и Ростона истории. Потрясающие, это хорошие учебники, добротные. Здесь прослежен исторический путь развития нашего народа с древнейших времен. И что хорошо, что, на мой взгляд, здесь делается такая попытка концептуального подхода к истории Осетии. Здесь представлена Юг Осетии. И вот в новом учебнике это уже более расширено, более глубоко. Bzartı Ruslan Yazonadon köstete sermagun qustardzdaxı İran adamı tradisiyon kultura ama folklorma. Zağam Çinik istori İran katçete süjet çirmeni fedil bazgarstartsıdıstı istoriyon folkloru etsək dinadı ıqdavtdı. Folkloru ırmacıtıldır kusta ama folklorun ırmacıtın apatı axştiyagdaran ama apatı xuzdaran ravzarsta çirmeni tıxay. Tavrachta, Zarjata, Legendata Bazadis, Stema İran ayodun literatурой дар ортасекая райдеге İran literatúra dar Xorzona kayzağına
Ундер шдаритер черменет хайфестер шдис. Удони улдер бомбард кутта, анализен сарста. Mzarta Ruslanı bazgarstete ama zonadon kostete fedel bira zoranis profesör darttar der aktivone kene zonadon kost istori kus khitsan irum mekakte istori sakhur kene fedel Ambert kene ermak zaman qalma kesin ama ma fande şamay taxtar fazın avşu kost ama ta na mekakte istori der خوزدر عرف در بازمجستان اما بامبارجستان Вуце юрастаджима профессор дартар дар охир кана ирстон ал растаджита истории витансан кана вахс растаджима хора кайрат савдста янук зонадон костата ама базгарстата ويادل نلا وردية كرومة باخد سخ سزگون خبرتوام قصة تربالاو گنوك كوري درغم خرزيزر